Sve biljke iz prve kategorije plodoreda nakon presadnje zahtevaju i prvu dohranu. Ta dohrana se aplicira 2 nedelje nakon presadnje i u pitanju je biljno tekuće đubrivo koje je bogato azotom. Tada se radi razređenje 1:15. Dakle, radimo mnogo veće razređenje nego što je uobičajeno kada se u pitanju ishrana biljaka. Ovo je bagrem, biljka koja je izvor azota, biljka je mahunarka, dakle čitava biljka je izvor azota i ja ću danas da napravim tekuće biljno đubrivo na bazi azota upravo od lista bagrema. Pored bagrema možete da koristite detelinu, koprivu, mišjakinju. Imate na YouTube kanalu epizodu koja se bavi tekućim biljnim đubrivima i tačno je urađena klasifikacija na osnovu minerala koji vam je potreban. Dakle, kilogram biljne mase u 10 litara vode i moje biljno tekuće đubrivo će za 2 nedelje biti spremno za aplikaciju biljkama koje su zahtevne. Tekuće biljna đubriva se prave vrlo jednostavno. Na kilogram mase dodajte 10 litara vode i ta kanta se pokriva mrežom zbog insekata, mora se povremeno mešati i za 2 nedelje stajanja na suncu đubrivo je upotrebljivo i možete početi sa apliciranjem biljkama. Ono što je ovdje najvažnije je da nam azotno tekuće biljno đubrivo treba za paradajz i paprike kao i patliđan samo jedanput, odnosno nakon presadnje, 2 nedelje nakon presadnje, a nakon toga apliciramo isključivo tekuće biljna đubriva koja su bogata kalijumom uz dodatke u zavisnosti od toga da li hranimo paradajz, papriku ili patliđan. Za svaku od ovih biljaka će biti snimljena posebna epizoda. Ali ono što morate da znate je sledeće. Vama u kontinuitetu treba azotno tekuće biljno đubrivo za kupusarice. Kupusarice uzgajate tokom čitave sezone. Dakle, ja ću sada ovde da nalijem vodu i nakon toga je moje tekuće biljno đubrivo spremno za fermentaciju. Ostavit ću ga na neko toplo mesto i pratit ću sam tok procesa. Ono što dalje želim da vas naučim kako da posadite paradajz sa bagremom, odnosno sva priprema tekućeg biljnog đubriva na bazi azota za paradajz se preskače ukoliko vi paradajz presadite sa bagremom. Bagrem će biti dozator azota, ali naglašavam, nakon toga paradajzu ne aplicirate tekuće biljno đubrivo koje sadrži azot, jer ovo je sasvim dovoljna količina. Dakle, napravite jednu rupu u koju ćete posaditi paradajz i tada ne koristite granulirano đubrivo koje je životinjskog porekla, već isključivo koristite bagrem i samo rasporedite bagrem. Znači, potrebne su vam otprilike 2 šake bagrema na samom dnu ove rupe i dobro ga izmešajte. Evo vidite kao što ja radim. Sada je potrebno iznad njega staviti mali sloj zemlje. I sada sadimo paradajz. Paradajz nije solitarna biljka, uvek se sadi u paru. Iako nije rastao u paru, vi ga združujete tokom sadnje. Združivanje se radi na sledeći način. Jako je bitno da združite paradajz u predelu korena. Dakle, sve ove tačke su potencijalni korenovi i jako je bitno da se paradajz združi upravo u tom predelu. Paradajz se sadi do prvih listova, duboko, evo upravo ovako u G sistemu. Sada pokrivamo svoj paradajz i njegova sadnja se završava. Kao što sam rekla,
ako sadite paradajz u bagrem direktno, dalje ne aplicirate tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Ovaj paradajz ću još zaliti. Evo, on je sad odlično posađen, duboko. Dakle, ne treba vam uopšte duboka rupa, nego plitka rupa i sistem sadnje. I ono što sada radim jeste odmah malčiranje. Kada pomalčirate svoj paradajz odmah nakon presadnje, vi ste s njim završili najveći deo posla. Nakon presadnje, paradajz je potrebno negovati. Njegova nega se ogleda u pravilnoj ishrani i skidanju zaperaka, odnosno na nama je sada da pravilno vodimo grane i onda kada dođemo do rodnih grana, radit ćemo i orezivanje rodnih grana. Ovaj paradajz je posađen u društvu lukova, u pitanju je mešovita sadnja u kombinaciji razlike u dužini vegetacije i afiniteta rasta, jer ove dve biljke se međusobno štite, a pritom niti jedna biljka ne remeti rast ove druge. Prva dohrana paradajza radi se 2 nedelje nakon njegove presadnje. U pitanju je koprivino tekuće đubrivo koje ćemo danas aplicirati u određenom razređenju. Ono što prvo morate da uradite pre apliciranja đubriva jeste skidanje zaperaka. Sorte paradajza se dele na indeterminantne i determinantne. Determinantne sorte se ne orezuju, odnosno ne skidaju im se zaperci, za razliku od visokih indeterminantnih sorti. Ovo je visoka sorta i svi ovi zaperci se moraju skinuti do ove prve grane. Dakle, vrlo je jednostavno, skidate sve ove zaperke koje kreću čak i odozdo i koji se nalaze kod ovih pazušnih jama. Dakle, u pitanju je prostor između lista i glavne grane. Ovo ovde je glavna grana paradajza. Evo, ovde je ostao još jedan zaperak. Ovo je početak zaperka. I sada je ovaj paradajz, skinut ćemo i ove donje listove koji više nemaju nikakvu funkciju. Zasad ćemo ostaviti ovaj list, kasnije ćemo i taj list skinuti. Dakle, sada je ovaj paradajz sređen. To je ta kozmetika koja se radi čim se pojavi prvi zaperci i to će biti vaša obaveza jednom u 10 dana. Za 10 dana je potrebno obići paradajza i skinuti nove zaperke.